पणस कठार गोटे मजादार रेसिपी नहीं आज मु आसीची। आज आमे बनेबा पणस चिली। मु जानी जे आपण मानक मध्यरु बहुत जण पणस चिली बनेइथिबे, जो माने बनेइ नथिबे एई वीडियो माध्यम रे रेसिपी टी जानि परिबे, जाहाकू फॉलो करिकि आपण एई रेसिपी टी ट्राई करि परिबे। चलंतु आज बनेइ नबा पणस चिली रो रेसिपी टी को संपूर्ण जानिया पई वीडियो टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। तो ये देखु मु गोटे कसी पणस नहीं जाइए। पणसटी खूब छोट, बेसी बड़ ना। ता सहित यही पणसटी पाखापाखि 1.5 केजी पणस। आपण को जदि पणस काटिबा प्रॉब्लम हुए किंबा काटी जानी नांती, आपण मोर प्रीवियस वीडियो जो थी कि मु पणस तरकार रेसिपी शेयर करिछि, आपण ताकू फॉलो करिकि पणस काटी परिबे। प्रथमे आमे पणस को भल भाव काटी नबा। एबे आमे गैस उपरे कड़े बसई नबा और सेइथिरे पकई दबा 2 ग्लास पानी। पानी रे पकई दबा हाफ छोट चामच हलदी गुंड आ ता सहित पकई नबा गोटे छोट चामच लूण। एबे सेइथिरे आमे गोटे बड़ चामच सरिष तेल पकई दबा। आपण चाहिले रिफाइन तेल मते व्यवहार करि परिबे। तेल पकेबा द्वारा आमर कड़ई रे पणस अठा लागिबो नाही। एबे कटा होइतिबा पणस को आमे धोई दबा आ एइथिरे पकई देकी ताकू 8 रु 10 मिनिट हाई फ्लेम रे आमे फुटई नबा। एबे चलंतु गोटे मसला आपण मानकु देखै नउची, जोथरे कि मु 10 रु 12 कला रसुण आ तार अधा परिमाण अदा आ अल्प किछि धनिया पत्र आ तार डेम्फो को एटी काटी नेछि। याकू आमे दरदरा करिकि भलो भाबरे बाटी नबा। एई मसला रो फाइन पेस्ट करिबा दरकार नाही, याकू दरखंडिया बाटी नेबे। एई भितरे हमर पणस मध्य सिझी सारलाणी। आपण ताकू चेक करि नेबे। पणस को दरसिजा रखिथिबे, काहेकि ना ये पुणी डीप फ्राई हबो, सेति आपण ताकू दरसिजा रखिबे। फुली सिझा माने बेसी ताकू सिझेइकी पूरा स्माश करि देबेनी। एबे एई पणस को आमे भलो भाबरे कसा पानी रु भलो भाबरे छाणी की ताकू रखि नबा। आ पणस को आमे ठंडा हबा पई दबा। ठंडा हाई साला परे आमे सेइथिरे सब इंग्रेडिएंट पकेबा। एठी पाखापाखि मु 15 मिनिट पणस को छाड़ी देथिली ठंडा हबा पई। ये ठंडा हाई सालाणी। एबे सेइथिरे आमे सब इंग्रेडिएंट पकेकी मैरिनेशन करि नबा। प्रथमे मु सेइथिरे पकेई नेइची लंका गुंड। एठी पाखापाखि मु गोटे बड़ चामच लंका गुंडर व्यवहार करिछि, जहाँकि कलर लंका गुंड, जहाँकि आमर एइथिरे बा एई रेसिपी रे भलो कलर ऐड करिवो। एबे आमे एइथिरे ऐड करि दबा पाखापाखि हाफ कप कॉर्नफ्लोर। आपण कॉर्नफ्लोर जेतिकी पकेइबे तार अधा परिमाण आपण बेसन पकेइबे। आ जदि आपण बेसन रो व्यवहार करिया पई चाहुनांती ताले मैदा पकेइबे। मैदा भी कॉर्नफ्लोर रो अधा परिमाण पकेइबे। ता सहित आपण जदि कॉर्नफ्लोर पकेया पई चाहुनांती ताले फाइन चावल गुंड मध्य यूज करि परिबे। कॉर्नफ्लोर आ बेसन को ऐड करि सारला परे आमे पकेई नबा गोटे भलो फ्लेवर पाई हाफ छोट चामच जुआणी। एबे पकेई नबा आमे गोटे छोट चामच जीरा गुंड। ता सहित 2 छोट चामच पकेई नबा आमे गरम मसला गुंड। आपण चाहिले कोनोसी चिकन मसला किंबा मटन मसला पाउडर मध्य छोट चामच पकेई पारिबे। एई सब जिनस पकई सारला परे मु पकई नेछि एठी सॉस। प्रथमे मु टमाटो सॉस को व्यवहार करिछि। पाखापाखि 2 बड़ चामच टमाटो सॉस सेइथिरे पकेइछि। ता सहित पकई नबा गोटे बड़ चामच सोया सॉस। एबे पकई नबा आमे जो छेचा मसलाटी प्रस्तुत करथिले ताको मध्य आमे एथिरे पकई नबा। आ ता सहित पकई नबा आमे गोटे बड़ चामच धळा राशि को। एबे सेइथिरे आमे पकई नबा स्वाद अनुसार लूण। आपण लूण को देखि चाहेकी पकेइबे, काहेकि ना आमे सिचेई थिला बेले लूण पकेइथिले। ता सहित सोया सॉस मध्य ऐड करिसंती, तो सेई अनुसार आपण लूण को ऐड करिवे। आ एबे आमे पकई नबा अल्प किछि गोलमरिच गुंड को। पाखापाखि हाफ छोट चामच गोलमरिच गुंड को एथिरे पकेइछि। गोलमरिच गुंड को मु एठी फाइनली पूरा पाउडर करिनी, ताकू टिके क्रश करके पकेइछि, जहा द्वारा कि खाइला बेले तार बाइट सब आसीबो। एबे ई सब जिनिस को आमे भलो भाबरे सुखिला रे गोळै नबा। तापरे आमे अल्प अल्प पानी देकी ताकू भलो भाबरे गोळैबा। देखंतु भलो भाबरे एठी गोळै सारला परे आपण एई परिका तार कटिंग रखिबे। गोटे पतला लेयर कटिंग जेमति रहिबो सेही परिका रखिबे। एबे चलंतु आमे पणस को छाणी नबा। सेति पई गैस उपरे मु तेल कड़े को बसई नेछि। आ तेल को एठी आमे भलो भाबरे गरम होबा पई दबा। देखंतु तेल धीरे धीरे फुटिया पई स्टार्ट करलाणी। एबे आमे पणस को गोटी गोटी करी एई तेल रे पकई नबा। पणस को आपण गोटी गोटी करिकी पकेइबे। बिल्कुल भी एका संगे सब पणस पकई देबेनी, नहले लागि जिवो। सेति पई गोटी गोटी पणस पकेइबे, जहा द्वारा कि तार भलो भलो पीस बाहरिबो।
ତା ସହିତ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଲାଗିବେନି ମଧ୍ୟ। ପଣସ ପିସ୍କୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଣସର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଠା କଡ଼ିକା ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ପିଠା କଡ଼ିକା ମାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟି ଆମର ପିଠା କଡ଼ିକାରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ପଣସ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଠା କଡ଼ିକା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରୁ ନିଗାଡ଼ିକି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଆପଣ ଏଇପରିକା ସବୁ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ। ପଣସକୁ ତେଲରେ ପକାଇବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯଦି ପଣସ ଦରସିଜା ଥିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରୁ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଣିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପଣସକୁ ଆମେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ନେବି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ସଟେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ସସ୍ ସ୍ଲରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଯିବା ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ହାଫ୍ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଯିବା ସୋୟା ସସ୍, ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଣି ନେଇଯିବା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଗରୁ ରଖି ନେଇଥିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଇନିଜ ୱେରେ ଫଟାଫଟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସସ୍ ସ୍ଲରିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ବନେଇ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ପ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଆମେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ନିହାତି ଆଡ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାଲକା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଆମର ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଫାଳେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏଇଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦରସିଜା କରିକି ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସେ କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଇଠି ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସସ୍ର ସ୍ଲରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସସ୍କୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସସ୍ର ସ୍ଲରିଟି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ପାଉଡର। ଏଇ 2ଟି ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ସ୍ଲରି କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ପକାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ସ୍ଲରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ପକାଇ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ କ୍ରସ୍କୁ। এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି 1 ପିଞ୍ଚ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 1 ପିଞ୍ଚ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆଡ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଲର୍ ଭଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା, ଆଉ ଆଗରୁ ଛାଣି ରଖିଥିବା ପଣସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସସ୍ର ସ୍ଲରିକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣିଆ ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପଣସ ପକାଇଲେ ପଣସ ଶୁଖା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଣସ ସବୁ ପକାଇ ନେବା। ପଣସକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଣସକୁ ପକାଇବେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସସ୍ର କଟିଂ ସବୁ ପଣସର ପିସ୍ରେ ଲାଗିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଣସର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସସ୍ କଟିଂ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ବାଢ଼ି ଆଣିଛି। ଯିଏ ଖାଇ ନଥିବ ୟାକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଭାବିବ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପନିର ପକୋଡ଼ା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ନିହାତି ଇଏ ତାଠୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଖାସ କରି ଛୁଆମାନେ ଚିଲି ଆଇଟମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଣସକୁ ଏମିତି ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଯିବେ।
ए रेसिपीटी ट्राए करंतु आ केमिति लागिला मते कमेंट माध्यम रे निहाती जणैबे। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक टे निहाती करिवे। ए भिडियोटी जदि पसंद आसीतिबो सांगसाथी बंधु बांधव मानक सहित शेयर करिवे। मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती कि मो चैनल रे नुआ आछंती ताले प्लीज सब्सक्राइब करि नेबे। फेसबुक पेज रे जदि भिडियोटी देखुछंती ताले पेज टी को फॉलो करि नेबे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ रेसिपी भिडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।